Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our brother in Michigan, Detroit, United States of America. Untuk saudara-saudaraku di Michigan, Detroit, Negara Persatuan Amerika, ila ikhwanina al-fudala fi Michigan, Detroit, al-Amerika, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yaqulu Ibnul Jauzi rahimahullah fi kitabih Talbis Iblis, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi rahimahullah said, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nas saddahum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabata hum fi dhalamin kaifa sya'a." Know that the first deceit of shaitan on people prevented them from knowledge, because knowledge is light, so if it extinguishes their lamps, it strikes them in the darkness as it wises. Maka ketahuilah bahwa talbis iblis yang pertama yang dilakukan kepada manusia adalah menjauhkan manusia dari ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i adalah cahaya, maka jika syaitan telah mematikan kepada seseorang dengan menjauhkan dari ilmu syar'i, maka seakan-akan syaitan telah mematikan lampu-lampu yang ada pada mereka, cahaya-cahaya yang ada pada mereka, sehingga membiarkan mereka dalam keadaan tersesat dalam gelap gulita. Maka mereka akan berjalan serampangan dalam kegelapan mengikuti kehendak iblis. Wa min talbisihi lil insan fi hadhil ayyam ibadil bashar an ma'rifatil fadilah fi awail asri dil hijjah wa anil a'mali salihat fi hadhil ayyam. From Satan's deception of man these days, keeping people away from knowing virtue of the early 10 days of Dhul Hijjah and about good deeds this day. Maka dari talbis iblisnya juga, terutama pada hari-hari ini, syaitan berusaha menjauhkan manusia dari pengetahuan keutamaan-keutamaan yang besar di awal bulan Dhul Hijjah, dan juga dari amal-amal as-salihat di bulan Dhul Hijjah. Fakama thabata fi sahih al-Bukhari, Al-Imam al-Bukhari included it in his sahih on the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas tentang keutamaan
10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qala mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadhihi. What is to be done on better days than in these days? Maka tidak ada hari yang paling mulia kecuali di hari-hari ini. Wa hunaka fi riwayatin an Abi Dawud asrah min dalik, and in a narration of the authority of Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. There are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these days, meaning the 10 days. They said, "Oh Messenger of Allah, not even jihad in by Allah." He said, "Not even jihad in the way of Allah, except for a man who went out with his person and his money and didn't return with anything for that." Faminal a'mal as-salihat fi hadhil ayam, from the good deeds these days, maka dari amal-amal soleh pada hari-hari ini adalah al-ula salatul jamaah kadzuhur wal asr wal fajr wajibun fa ajruhu akthar min salatin nafilah atau min salatin nawafil. The first congregational prayer, such as noon or zuhur, and afternoon asr pray, and down and the fajr pray, it is obligatory and its reward is more than supererogatory prayers. Maka yang pertama adalah salat berjamaah. Maka dia itu seperti salat fajr, duhur dan asr yang merupakan hukumnya wajib, maka pahalanya lebih besar dari pahala sunnah yang lainnya. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. The Almighty said, and establish prayer and pay zakah and bow with those who bow. Maka Allah berfirman tentang kewajiban salat berjamaah, maka dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah di masjid bersama orang-orang yang ruku. Wa dalilu minas sunnah kama thabata fi sahihain an Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa salatun athqala alal munafiqin minal fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa laqad hamamtu an amura bil muadzin fayuqimu thumma amura rajulan ya ummun nasa thumma akhadha su'alan minan nar fa uharriqa ala man la yakhruju ila salati ba'du. Narrated by Al-Bukhari and Muslim
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, there is no prayer heavier for the hypocrites than the Fajr and the evening prayers. And if they knew what is in them, they would come to them even if they crawled. And I intended to order the muazzin to recite the iqamah. Then I command a man to lead the people in prayer. Then he took a torch from a fire and burned it on those who didn't go out. I have yet to pray. Wathaniya talabul ilm, and the second, seeking knowledge, is obligatory. Maka perkara yang kedua adalah menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan. An Anas wa Abi Sa'id wa Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka yang kedua adalah menuntut ilmu yang merupakan suatu kewajiban. Seperti datang dari Anas ibni Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Abdullah ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Seeking knowledge is obligatory for every Muslim. Wa thalithah, and the third, minal a'mali salihat as-siyamu wa minha siyamu yaumi Arafah, fasting. And from them, fasting in Arafah day. Maka banyak berpuasa pada hari-hari tersebut, dan di antaranya adalah puasa di hari Arafah. Wa qad ittafaqa al-fuqaha ala istihbab saum yaumi Arafah li ghairil hajj. The jurists from the ulama, jumhur, have agreed that it's mustahab to fast on the day of Arafah for non-pilgrims. Maka jumhur ulama telah mensunahkan bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan haji agar berpuasa di tanggal 9 di hari Arafah. Wa daliluhu kama thabata fi sahih Muslim an Abi Qatadah, narrated by Abu Qatadah in Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, fasting on the day of Arafah, I hope that good will expiate the year before it and the year after it.